أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله على الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Eh la famille, moi je vous ai dit, hein, nte aidara tuenta ka moshi tue walai bilai talai. Kabako de kera Gabon. Uya kuma sutura, ubeka kuma otogo, ma ben a dondoni. Ja, en sardine ka trésorière mi be Gabon. Ja, uka en sardine ton la moro do tarafara. Donc mbeta mba ojo la teme, kuka moro ka kuma kana teme munu be Gabon. Et puis Ambe klaka wala ayame ankata fe kimanya susube amasa erema anga chokoba nunu nye president Mamadou Jawara uye kumanya fai president Mamadou Jawara ko ni malien sara na masa yerema amara ke choko une fois que malien do abe RGMG lawo ate RGMG lawo abe tonnao ate tonnao har ni jamu yere tala une fois que malien do ale be se ka occuper la abe ko insegese ka se fois dana ka sa kundo jonya faka afakara chokodi yani asuka do grâce à l'intervention de RGMG amo duru mo woro min kumbe an sera ka su bloqué bolo o ma se ka su ko o ma se ka su do o konnana aya so do tara cimetière la tara dinganse déjà aya so do tara docteur sola kata certificat de décès déjà aya so do be misri là ils sont prêts à prier. Ils sont prêts à saler à la Katasudo. Alors, il y a un serraille, il y a un cobela de temporisé, un cobela de bloqué, il y a un secret sur le coteau là. Bon, alhamdulillah, il y a un sofarade. Il y a un sofara, un kunchi, un tiakana, un blessli chamankala, un jus la kana, un cancer, et fasara. Moussoui, d'un sababa bolo. A d'un kele obé sans worola, a d'un flana obé sans nanila. A den sabana be san kelena o ye muso min faga den sababa bolo a be demsen fitini a be den yereni. Donc ça c'est la première partie. Donc naya famuya o ye muso min faga den saba tumba bolo quoi. Ou tara faga ensardine trésorière de tondo aller de tomber wari dalaje ka konyani na bord. Donc apparemment Tchemia binaka ensardine dans la mort de do a binaka ka violé ka juru sira kana fo juru no batomba kana ka muru trois la fana ka complot kene interdit mo doye kube fe ka suta fana ka sudo jakoya ja c'est la monument bora ka fo ayi atese ka kete. Donc ambena audio la to la tema okase ka wala leli sora la okase ka famille li sora la inshallah ayato la men. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La sœur abi ça va Kourbassi alhamdulillah nouvelle bina de Kourbassi. Bon nouvelle bina kunu wula fait. Bon tu m'as fait ka a fin dima. Bon moi c'est ka a fin quoi. Bon effectivement il va dans malien nous on a ñoko fait. Obi salon obi loger ñoko kan fla. Tu vois, bon, quand il y a un salon qui est en train de traquer, donc traquer, il y a sorti de la baraque là, bon, monsieur, il y a une baraque, baroque, en sarkomo, kakaramo, il fait pour 23h voiture. Bah, nana voiture, minadron, bon, Camille Bina, quand Kaba a dit quoi, dans Amazon, nous de la faire quoi. Donc, il a bloqué ou la faire. Mettre la nouvelle, toi, dis-moi quoi. Sinon, elle était quoi. En sardine moi de do Gabon mais allez d'été moi mi do en sardine do ton la dinde do quoi musoko bana de boula tellement muso ba bolo moi mi bina trésorier ka muso ba bolo de mais tellement ou ka kram ko Ousmane Chetane madani de aidara ayi jena daroye ali sona imason ubi jena numi jena fanu bi fara ayatola me. Assalamu alaikum. Ouais la saria famuna. Parce que affaire nous kera chogomna kunu wula fait on va les libérer quoi. On va libérer parce que tieni miga muso sarana ale tu es gardien. Bon ani aka mo do tum no fait salon que décembre salon quoi. Pour voir muso tum bora kata baro que karamo que nous faut 23h parce que ale tu es gardien de. Dernière va boulot on sont dit 6 mois. Donc ta sur de donawati na don tum fait ka biya kan quoi.
donc k'a ma sɔn min na a ye juru don a kan na ka a faga après a y'a yɛrɛ mako ɲɛ waati min na ka se ka don so kɔnɔ ka taa da bon j'espère que ale muso o y'a muso fana minɛ quoi est-ce qu'ils sont passés aujourd'hui même à la tribunal mais nouvelle ma bɔ fɔlɔ quoi si on va le condamner à mort ou quoi nouvelle comme bon mais karamɔgɔkɛ nin kɔni y'a libéré il va les libérer quoi parce que c'est quand ils sont dit au début là parfois qu'il est suspect ou quoi il y a enquête qui est bon vraiment c'est pas là quoi donc voilà il a libéré sinon kabina don tun b'a fɛ ka nouvelle bila donc comme an ka proche dɔ bɛ ale ye sunnamɔgɔ de ye bon ale yɛrɛ tun taara ka taa su in dɛgɛ i y'a ye bon ne y'a wele don min na an ka téléphone na n ye appel enregistrement in k'a la mais donc vous avez compris. Donc, il y a un cas comme fois parce qu'on a appris la nouvelle il y a un certain temps, en son cas, en damara la mouna, parce que n'entendant mara la nama enquête qui est sege, en bena galon tegoye, donc à Tchemagne. Donc, pour vous dire, walay mutako, mauluduko, a chite numae, walay bile jena aso dedo, walay mauludu daralete, et ne me fait qu'un en sardine fait, oh mounouya, faut aye silame. Comment ça se fait? Alimbe jigi muso mi fatwa a tchedeka. Comment ebese kika muso tue? Aline abese la me atona. Ibese kika muso tue. Akata tchodo fe. Ebe barakerola. Akata baroke tchodo fe. Faut 23 heures sous. Abeta mke wali tcho fe. Den babolo so. Te babolo. Mame ibiti yere. Kalala flikata baroke ni wali tcho ye. Hein? Soi-disant c'est la mère. Est-ce que c'est alako, kirako, ankata, wali tchofe, kata c'est la mère baroque, imoso fruleto. Ne ma faut tchet un kaka farade, mais c'est la mère, on me fait qu'à tien foye, aye kuma, o musoye. Nita fola yembe ka foye, o kanaso o muso kata marudu kerola, o kanaso o muso katugum karamuko lankolo, ni ton lankolo numuna. Non, mais faut muso kala, o yere ko jija ko yere kala. Ou soit, abeta muso black kalankero là, nous te faisons familialiste soro, o yere kata, o cho yere kata nyanini, ka familiali do yere wolo muso, o muso, fru muso ma. Non, tonton boulot, non, tu sais qu'on kake, parce qu'on kalanete. O yere kata, o c'est non, muso ye. Kata nyanini, ka kalanke muso, ou o muso kase kata kalanke muso chela. Wa, nete mou famu, comment muso pese ka yere soro, tchouba, tchoudron chela, kake trésorière ye. Ne befe ko nyinga muso ka ire soro cho chela ka barake dinana ok ni muso be barake dinana akana ke muso kele akele kana ire soro cho chama chela ou muso ka ire kele ka muso fruri kata ire kele pe soro karamoko ka du kono ou kala don ka du kono so disant c'est la mère nite c'est la mère yede wallahi bilay noma en sardine twe abena kaboko kuma me mo ton connais ma ouais bafili iko ouais aidara jena kela ye wallahi aidara jena kela ante sala ka fo jena kela do parce que ye wali chomunuka musota en sardine yere kono ka klaku jena aka kalande be ka nyona keo ou be ka ke dia fambe donc je vous ai dit mona aidara makmaka tombe se kakmaka kokabako dokera Gabon allez ka ton kono ma te se kakma fo parce que malioa dando na fora fana aidara be malo akatonde ou be malo ali la di sangare kalabanchini karamoko kalabanchi nebi ambeni diabi inshallah semaine wore ambeni diabi kam mana ko c'est la meala amba bachi ka buila anika karamoko shetanela jena kela obe jena kela ne ma fo en sardine tombede ma karamoko représentant à bejena kela. Parce que ma se ka wuli ka fo ouais aka moro do binam wali muso ka fara mais avec ka ko sutura fo an yere ka wuli ka fo jamana de un baye ka fo ouais aye bikani kela ouye aye moro fara la ouye wallahi les plus grands terroristes du Mali c'est en Sardine moluka terroristia ou tena marfa ta ko farade ils vont pas prendre leurs armes pour vous tuer hein. Mais ce sont des hommes qui vont finir par prendre vos femmes, les violer, les mettre enceintes, faire mouta avec vos femmes, mariage à courte durée. Ce sont des chiites. Les chiites, ce sont des chétans. Ce sont des monafiques. Ce sont des ennemis de l'islam. Au nom de Dieu, si vous ne le savez pas, vous allez comprendre tôt ou tard. Mais il faut que je vous fasse passer une audio.
Si je l'ai là, si je ne l'ai pas, je la ferai passer la prochaine fois, Inch'Allah. Mais attendez, il faut que je vous la fasse passer. Voilà, c'est ça. Ayen, il a mis ça dure 19 minutes. Abena, c'est la meilleure famou. Merci, Imam Idriss Amara Kanté. Abena, c'est mandat de Ayen, il a mis. Abena, famou. Attendez, j'ai éteint mon Battery 90%. Connected to Philly CS2. الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين فاللهم وفقنا لما تحبه وترضاه آمين طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وبعد أن الله سبحانه وتعالى تنو دنفهم مريض أن كشني النعمة جامعين على بلو كاكا تشيدين باكا محمد بن عبد الله أنا كسوما سلمون أنا كصحابة بو ani mama yi senda nunu senda nola la daga chugo nyumana fokata se saradumma ala ko kenene awyi ambayina Allah subhanahu wa ta'ala fe akandu sukun langulunya kabo jien joro nyini ani jien togo nyini ani jien nafa nyini ni ala ko barawye kanyina Allah subhanahu wa ta'ala fe akam bensema ka bensema ke anye anga gundo ananga bandi anga bangena akam bensema ambe min fo ambe min mere anambe min bara Allah ta'ala kam bensema ni bela jelena kanyina Allah ta'ala fe aka ikhlasu noyanye ka ala kama bara noyanye kada ka sarate bara la ko akabun walla ka jafona kera Allah ta'ala nyeda nyini kama ala kan ga buli ka juke oye amare islameu anga do ka fo kodona ko ka kodon kumana akom ma bise ka fembela jelen jam fafona kera fen fly ma tesa ka Allah ta'ala jamfa ere fana ka conscience namba fo ma ka bamiru ire itseki yere jamfa kadaka yemi yere ba don olambe Allah ta'ala deli ni audio ina be se mama akasoro bi yere sakola kanyine Allah subhanahu wa ta'ala fa ka laben chugunyuma ako noyanyi afobaga alaka be asemani ikhlasu ye noye alakama bare lamen baga fana Allah ta'ala ka fana be semma noye aywa alakama bare bi mana afana duskun ka khalasi kadaka wajuli atemon mon nafa fo mami ya lamme ni dusukun jelenye wajuli te man nafa fo mami ya lamme ni dusukun khalas lenye wajuli te man nafa fo mami ya lamme ikalla nyini ni sawaba mi yera kono ki seko ke ola amma ni filmi yera kono adamadanya ni filite ban awa ibe pa okuna lamba den islamu angani sigidaina amina walanda datige walanda mi ni abe ambela jelen concerné bi maana ambe nimbala ambe jorobe ala kadaka hasambe maw hakli jigi ala ko ye furuba de dundugu magate wala wajibi ala ko ye ina fo khalifa de islamiya khalifa le islamiya kelengelen bela jelena wa islamiya kelengelen bela jelen kan ka i jorofa islamiya be kolosi chugaya minna cidew ni nabiyyu ka da'wa u ka weleli katra Allah ta'ala ma ya wa minumantun to sira jele min ka sira jele be kolosi chugomina o ye bela jelen ka wajibi be kan ko keni isego dama jirai o mana hasambe adamadon hakilila kunu ka fode ka foko dina ye ka betto inu be kaita ka kono o te chen o te sawabai cidew ma otto u ko nabiyyu ma otto u ko كراكود صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أكون يوتو سرجلين بدكا
asirain asune atle bela jelen kelenye wa mati nyetu ka sirain blafo mami nye ma halakilenye ne mami be halakili de nyini Allah taala kan kishoma abe sabati aya keto ben kamiso. Oh là 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 là, mais les gens là, arrêtez de me... sabati la hadith sahluna kira sallallahu alayhi wa sallam dondola. Aya keto, il faut que j'éteins mon téléphone sinon mon ben en voulé ou ben en toro. Il me met direct là. Voilà, ou y a un cas barocha, ou y a un cas vidéocha. Aya keto mbaka la partie me aborala. En bas ta damné na parce que jien na fanyini ni ala ko barawye kanyini Allah subhanahu wa ta'ala fa akam besema ka bensema ke anye anga gundo ananga bandi anga bangena akam ban sema ambe min fo ambe min mere anambe min bara Allah ta'ala kan besema ni bela jelena kanyini Allah ta'ala fa aka ikhlasu noyanye ka ala kama bara noyanye kada ka sarate bara la ka kabun walla ka jafona kera Allah taala nyeda nyini kama ala kan ga buli ka juke oye ambar islamiyo anga do ka fo kodona ko ka kodon kumana ako ma bise ka fembela jelen jam fa fona kera fen fly ma tesaka Allah taala jamfa ere fana ka conscience namba fo ma ka bameru ere itseki ere jamfa kada ka yemi ere ba don olambe Allah taala deli ni audio ina be se mama akasoro bi ere sakola kanyina Allah subhanahu wa ta'ala fa ka laben chugunyuma ako noyanyi afobaga alaka ba se mani ikhlasu ye noye alakama bare lamen baga fana Allah taala ka fana besema noye aywa ala kama bara bi mana afana duskun ka khalasi kada ka wajuli atemon mon nafa fo mami ya lamme ni duskun jelenye wajuli te man nafa fo mami ya lamme ni duskun khalas lenye wajuli te man nafa fo mami ya lamme ikalla nyini ni sawaba mi yera kono ki seko ke ola amma ni filimi yera kono adamadanya ni filite ban awa ibe pa okuna lamba islamiyo angani sigidaina amina walanda datige walanda mi ni abe ambela jelen concerné bi maana ambe nimbala ambe joyorobe ala kadaka hasambe maw hakli jigi ala ko ye foroba de dundugu magate wala wajibi ala ko ye ina fo khalifa de islamiya khalifa le islamiya kelengelen bela jelena wa islamiya kelengelen bela jelen kan ka ijrofa islamiya be kolosi chugaya minna cidew ni nabiyyu ka da'wa u ka weleli katra Allah ta'ala ma ya wa nyumanton to sira jele min ka sira jele be kolosi chugo minna o ye bela jelen ka wajibi be kan ko keni isego dama jirai o mana hasambe adamadon hakili la kunu ka fode ka foko dina ye ka beto ino be keita ka kono o techen o te sawabai cidew ma oto uko nabiyyu ma oto uko كراكود صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أكون يوتو سرجلين بدكا أسرعي أسوني أتلب بلا جلين يكلين وما تينيتو كسرعي بلافو مامي ما حلقلين مامي بحلقلين الله تعالى كان كشوما هذا السبتي راح جسو سهلونا كرا صلى الله عليه وسلم دون دولا عبد الله بن مسعود كحديثنا كفو كرا بالدليل كاب ايوا تري جانكلنتي اي تري جانكلنتي نا يربلو بالك ابو بركالين ابي حكتو اي تري جانتي نا ابو بركالين ترينتي لين كوفي اصور لك تري مسمسنونتي اكيني انا نما asolaki kanto sahaba wa akuni tere jankele min flede akuni de fla Allah subhanahu wa ta'ala ka autorité tilenye nere kiram Muhammad sallallahu alaihi wasallam be autorité min dala okumana awbe tle ni autorité fe
akunga ni siraba jele min filɛ n'a tilennen don I bɛ ɲɛ b'a la n'o tora tɛrɛjan kelen a y'a misaliya ta o ye a ko a kini a n'a numan sira fan fila a ko sira misɛnninw tɛrɛ misɛnninw de filɛ sira misɛnninw ye k'a jira k'a fɔ silamɛya a bɛna lajarabi waati nata kɔnɔ nin ye kira ka cidenya jɔyɔrɔ dɔ ye Allahu subhanahu wa ta'ala min bɛ ko dɔn ka kɔn a kɛli ye n'a bɛ kɛ fana a bɛ kɛ cogo min na a b'o dɔn a bɛ laban min ma a b'o dɔn o Allahu ta'ala de b'a nin don a da la a ka nin fɔ nin ye cidenya jɔyɔrɔ dɔ ye o tuma ni Allahu subhanahu wa ta'ala ye ko dogolen min don cidenw da u b'o fɔ o bɛ kɛ k'u ka cidenya yakubaya o de kama kira ye nin tɛrɛ in ci a ko siga tɛ a la nin de filɛ sira jɛlen ye nka sira misɛnninw caman bɛ fara ka bɔ a la a ko o tuma na a ye tugu sira jɛlen in kɔ o tuma na sira misɛnnin ninnu kelen o kelen a ko sɛtanɛ sigilen b'a kelen bɛɛ lajɛlen da la a bɛ weleli kɛ n'a y'an fɛ yan de don n'a y'an fɛ yan de don o tuma na kira a y'a ka kuma in kolo giriya k'a ka kuma in senkɔrɔ don ni Allahu ta'ala ka aya ye ala bɛ min fɔ an ye yani suratul an'am kɔnɔ ala b'a fɔ cogo di wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi a ko nin sira jɛlen n'o ye kira sallallahu alaihi wasallam sira jɛlen min ci a ko nin de filɛ n ka sira ye a jɛlen don a ye tugu nin de kɔ o kumana sira misɛnnin minnu bɛna fara ka bɔ a la a kana to kun olu kɔ dɛ olu bɛ taa ni aw ye halakili yɔrɔ dɔ la ala k'an kisi o ma o kumana kira ye nin kɛ k'a ka kuma yakubaya k'a ka kuma senkɔrɔ don ni nin fana ye kuranna kolo de o la an baden silamɛw a ka jɛya bɛɛ ye k'a fɔ diinɛ ye seko kɛ de ka d'a kan maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ taa jɔ Alahu Taala ɲɛkɔrɔ e b'i ta ɲɛfɔ wa bɛɛ bɛ ɲininka e ye jɔyɔrɔ juman fa diinɛ in ye i ni Alahu Taala cɛ i ye mun de kɛ diinɛ in yɛrɛ fana kɔlɔsili la i ye mun de kɛ ka d'a kan masaba ye fɛn dɔ kalifa maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma n'a bɛ n'i ɲininka a la o kira kelen ko sallallahu alaihi wasallam a ko maa tɛ wuli i jɔlen bɛ Alahu Taala ɲɛkɔrɔ kiyama don fo a ka ɲininkali 4 k'i la o ɲininkali 4 a b'a kɔnɔ Alahu Taala ye dɔnniya fitinin min kalifa i ma a bɛ ni ɲininka i ye mun de kɛ o kɔnɔna na o kama halisa an bɛ adamadenw hakili la kunu diinɛ tɛ dunduguma ye ni maa dɔ bɛ to yen nɔ tɛ ko a k'a ta k'a kɔnɔ a mana kɛ mɔgɔ sugu o sugu ye a bɛ wajibiya dɔnnibaga bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ k'i seko kɛ i n'a fɔ kira taara k'a kɔ to dɔnnibagaw bolo cogoya min na amma lajarabili min n'a bɛna silamɛw kan kira sallallahu alaihi wasallam a y'o fɔ k'o jɛya siga tɛ nin na nin de bɛ kɛ awa nka n'a kɛra fana an seko ni hakɛ ye min ye an k'o kɛ ka d'a kan bamananw ko fanga bɛrɛ kɛ k'o tɛ fasa ye ala ka walanda in faamuya cogo ɲuman jira an na o la an baden silamɛw an ka bi sigi in na an bɛna walanda dayɛlɛ ni fɛn ye fɛn min n'a y'a sɔrɔ cidenw ani nabi ɲumanw ani kitabu minnu jiginna a bɛɛ lajɛlen jiginna kun belebeleba kelen min kan an bɛ walanda dayɛlɛ ni o ye o kumana o fana b'a wajibi an ka halisa an k'a dɔn k'a fɔ doni dɔ de bɛ maa kelen kelen bɛɛ kun diina ko in na o la diina in tɛ dundugumaga ye bolo kɔfɛ fɛn fana tɛ bɛɛ k'i ta k'a kɔnɔ o fɛn fana tɛ bɛɛ ka na ni dɔ ye k'a don a kɔnɔ o fana fɛn tɛ o kumana diina in ye nɔnɔ kɛnɛ de ye fɛn o fɛn mana don a la a fiman bɛ ye a kɔnɔ o kumana a bɛ ɲini an fɛ o fɛn fiman min mana ye a kɔnɔ bɛɛ k'i seko kɛ o ka ta k'o bɔ a diina kɔnɔ an baden silamɛw Allahu subhanahu wa ta'ala a b'i kanto an ma suratul nahli kɔnɔ masaba b'i kanto an ma o suratul nahli kɔnɔ a ko ale ye manton kelen o kelen bɛ yen a ma ɲinɛ manton kelen kɔ i n'a fɔ a b'o fɔ an ye dugumasɔrɔ wɛrɛ kɔnɔ wa in min ummatin illa khala fiha nadhir a ko jɛrɛ si tɛ yen manton si tɛ yen nɔ f'a k'a sɔrɔ kungosibaga dɔ de cira o la o kumana Alahu Taala a y'a ka a jɔyɔrɔ fa o yɔrɔ la mun kosɔn a kana taa bala jɔnw na o kumana a ye mun de fɔ an ye suratul nahl kɔnɔ
ni surat nahl laje aya bisaba ani worona masababi kanto amma ye wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula na'budu allaha wajtanibu at-taghut akuma ton kelengo kelen anyi ciden ci a kelengo kelema na ciden abejele nana abenana kungelen de la na kungelen de ba bela jelena allah subhanahu wa ta'ala kabatu akelen mawku yoroma janya kabo dante men fewna ma ciden nana de kasra jeya fengo fenna bisaka ke awa nyagami batula ko takabo ala fengo fenna bisaka adamadun kungele makabo allah subhanahu wa ta'ala mako kasra baraka bo o bela jelenye ninde ciden kelengelen bela jelen kan nakanye ninde ya beka bare ala ye ya siramin don akoro aye doni min da kun ka takuye ninde batuka khalasi allah ta'ala kelen pewye yoroma janya ka ke kabo dante me fewna o kama ambaden islamu o dante me fenu o kacha jatete aban o na kelen kumbora abi wajibi islamu kan o kasira bara nya kadaka cidon nana o de kama ala kelen ga batu yoroma ka janya kabo dante me fewna kuma na wajibi do fanga o dante me fenu don ulu ye fenjuma ya be fo fenjuma mako tawote ango don kuma na nanyo do anga do ka fo chide nana o tawote nunde sraka da ulu nye ulu kana sra soro ulu kana nyoro soro allah taala ka hakela no e batwe chide be kirani de kama nabi men bela jele kirani de kama kitabu be jigina ni de kama fengo fenkera dina kona be kunye de bato ka jeya ala ye akele kadaka allah taala te batu minena nyagamina allah taala te do mine batu la ka do to ibolo allah subhanahu wa taala te batu tla ani akadan fenche okuma na chiden be chirawo de kama batu ka jeya allah subhanahu wa taala kelenye anyoro makanya ka jeya ka bod tawagutu la no e dante me fon yokuta utoma okuma na bi sigi kunye jumanyi o dante me fenunu ukacha chaya dando nga doni bawo umasege umanyine uye barakaka ku kosma qur'ana kulu jeluna ku kosma hadisu jeluna mana ku danti anye angu don uye feminye mana o dante me fenunu allah ta'ala ka jarabi be anka o fana do kumbolembe an fesikate allah mana sike kunye ko jeya la yini ye jumanye a folo ani allah taala cheka jeya kadaka ambena yininga an fana fitini min do ambe yininga allah mana anga se ka jabi soro kadi allah taala ma aflana kanda be allah subhanahu wa ta'ala de bulu nasira kama kelimpe ko duskun dayele hera ka don o kono allah subhanahu wa ta'ala ko kishi ka bo tasmama ne an sababu ye ambe allah deli allah subhanahu wa ta'ala ko kanyi na kera fly o de kadani na kera tan o de kadani ni jebe bela jelen sera dunbo yu jija ka sera jelen da je ya jebe ka mina o de kadani nga o ka gelende kadaka da'wa sirala aka je wajuli kala bela jelen ka fo chien aka giving chien aka kuna chien amine mandi chien ale jama wati dola ajama kote ajama ko fanga mambo odela kira sallallahu alaihi wasallam akumba ka dogo ke no ya ali ibn abi talib ya ba ci domina kata khaybara akwa ni ekera sababu ye kama kelempe kanda ode kafsa ima adon kateme yelenga femmi no valoriser ndo kateme yelenga benka fembeka ayam misali yake nyame blema ye oto okmana chekelempe kira ma fonni seraka dugumu makanda kadaka abado okagele ama fonni seraka jamana mu makanda hal no de kadi ay kadaka allah subhanahu wa ta'ala yo yereje anye ako hal na kadi e kira muhammadu ma fambate mu'minin wama aktharu an-nasi walau harasta bi mu'minin ako mo fambate lemani ajonye hal no de kadi e kira mo fambate we okmana la yininte ina fo do ba fo chomina aywa
laɲini tɛ jamako ye laɲini yɛrɛ fana tɛ ka fɔ wajibinin bilen ni kuma fɔra dɔrɔn bɛɛ ka ta la kuma bɛ fɔ nin ko fila de kama an fana bɛna taa jɔ Alahu subhanahu wa ta'ala ɲɛfɛ an b'o cogo min na dɛ dɔnnibaga bɛɛ bɛ ten bɛɛ bɛna t'i ka compte rendre Alahu subhanahu wa ta'ala la i ye min kɛ o kuma na sigi kun fɔlɔ ye an yɛrɛ bɛ yɛrɛ ɲini de la o ye kelen ye a filanan fana a se bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala ye kanda ye Alahu ta'ala de ta ye a mana kɛ hali mɔgɔ kelen wala mɔgɔ fila o dusukun bɛ dayɛlɛ k'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin de ye tiɲɛ ye nka ni hakiliw taara jama fɛ hakiliw ka taa k'a fɔ kuma mana fɔ ka ban bɛɛ ka la bɛɛ bɛ tɛgɛrɛ fɔ fɛn min ye o ye nkalon de ye Ala k'an kisi nkalon ma o kuma na o dantɛmɛfɛnw o dɔw kun bɔlen bɛ an fɛ komi siga tɛ a la cogo min na u ye Alahu subhanahu wa ta'ala ka dulokiba don ka Alahu subhanahu wa ta'ala k'a ka banfula don ka Alahu subhanahu wa ta'ala k'a ka birifini biri o kuma na mankankutu minnu bɛ Alahu ta'ala n'a yɛrɛ kelen kɛrɛkɛrɛlen don n'a ye f'u da taara se o ma k'u yɛrɛ bila o nɔ na o tuma o de bɛ wele ko dantɛmɛ o kuma na o tigilamɔgɔ bɔra Ala sɔsɔ kɔnɔ o kɛra Ala yɛrɛ sina ye sisan a bɛ fɔ o de ma ko taagutu o kuma na i n'a fɔ ni Ala ta'ala ka diɲɛ ye walandaw bɛ na a kɔnɔ. Arrêtez de m'appeler là, ça va m'énerver. Arrêtez de m'appeler quand je suis en direct. Voilà. Abi laɲini ye fɛn min ye taagutu ye an k'o dɔn o kuma na a ka jɛya an ye k'a fɔ an ma nkalon da mɔgɔ la dɛ a yɛrɛ ye taagutuya wele k'a da a yɛrɛ la yɔrɔ min na an bɛn'o fana bila a b'o lamɛn. Mais Atewulile d'Abla Moro B direct là avec Kantoro. Je vais tous vous bloquer sur Messenger comme ça vous allez arrêter de m'appeler. C'est pas possible. Ka dunya fitini kono dina fana jɔyɔrɔ ye min ye o la an bɛna fɔ nka sigida in bɛna kɛ walanda dama dama ye k'a ɲini lamɛnnikɛbaga bɛɛ lajɛlen fɛ a ye dusu mana bɔ cogo cogo tuma dɔ kuma dɔ mana fɔ n'a man di ye cogo cogo i k'i jija Ala yɛrɛ jati kama sigida dama dama dɔ i k'a bɛɛ lajɛlen lamɛn ni hakili ye a lamɛnnen kɔfɛ kuma min ka di ye i k'o fɔ an b'o bila Alahu ta'ala ka minɛn kɔnɔ min ka di ye i k'o kɛ an b'o bila Alahu ta'ala ka minɛn kɔnɔ an kɔni bɛ min ɲini lamɛnnikɛbaga bɛɛ lajɛlen fɛ Alahu subhanahu wa ta'ala yɛrɛ jasigi kelen kama i k'i jija i k'a bɛɛ lajɛlen lamɛn i k'i dusu kan hali n'a y'a sɔrɔ kuma dɔ fɔra a kɔnɔ k'o y'i tɔɔrɔ dɛ i k'i muɲu Ala jati kama Ala k'i sara o fana muɲu na pour que i k'a bɛɛ lajɛlen lamɛn n'o kɛra o nafa bɛ sɔn ka bonya k'a fɔ i ye kunkolonin dɔ ta a la dɔrɔn i ye kuma dɔ mɛn dɔrɔn o ma diya i ye dɔrɔn i y'a tɔ to yen nɔ i continuera nɛni ni fɛnkɛ fɛ awa i ka nafa bɛ dɔgɔya. Mana kuma kɔrɔ tɛ k'a fɔ kuma minnu bɛ fɔ en réplique k'a b'an tɔɔrɔ la laɲini ye i kɔni kɛ jija lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen a cɛman n'a musoman bɛɛ i k'a lamɛn a bɛna kɛ sigida dama dama ye nin y'a sigida fɔlɔ ye o kuma na taagutu n'o ye dantɛmɛwale minnu n'u funtira an fɛ o kuma na a dɔw fara a dɔw yaadara fo olu yɛrɛ bɛ ka seereya u yɛrɛ ka taagutuya kan o kuma na an bɛna walanda ta o de kan laɲini tɛ juma ye laɲini ye juma ye ka sira jɛlen ka tiɲɛnikɛlaw ka sira jɛya ka nufassilu l-ayati walitastabina sabilul mujrimin a ko an bɛ kuma jɛya tan de suratul an'am kɔnɔ an bɛ kuma jɛya k'a fɔ nɔgɔ kana to a la ka bɔ sira jɛlen na ka da ka kira ko sira misɛnninw caman bɛna bɔ ka bila ale ka sira ba in na o kuma na o dɔw minnu funtilen bɛ an fɛ an b'a fɛ ka kuma o dɔ de kan. Donc, Naya femme au dedo quoi, comme l'imam Idrissa me racontait il y a fort, wajibido en cas de foyer, mumbeka dosi la mère kono, mite sunaye, mite kiraka tabloye, wajibido en cas foyer. Donc, Aïdara Niemoro de Ansardine, président du Haut Conseil, va parler à tous les Maliens, expliquer le cas qui s'est passé au Gabon. Un de tes membres d'Ansardine qui est parti violer la trésorière et qui l'a tué. Moi, akma be nka audio, nka vidéo d'amnena. Parce que n'y a la bani, Imam Idrissa Mra Kanté a cassé ka famille Ali Soro. Donc, il y a eu un problème de viol et de meurtre au Gabon, commis par un membre d'Ansardine sur la trésorière d'Ansardine, qui se trouvait avec ce monsieur dans son domicile. Le monsieur l'a violé. A binaka, ka djuru sirakana, ka moutroala. Kabak, a bien ka mousso tout fait da bina djakoyaka. Pour vous montrer les Maliens
que tableau d'obé malila walay dinate silameate karamuko kamusman shetane madani aidara comme shaula la baya aidara la jena kela nunu bida nunu moro nunu flanika fo moro nunu uka tuna walay uka ton sigira ka jama soro ka toro soro ka wari soro sinon amake silame tableau sera fait amake alaka tableau sera fait. Donc je vous dis, faites très attention à Ansardine. Ansardine, c'est une mafia, c'est une bande de terroristes. C'est pour ça que Aïdara, Armemba, Babolo, Malikono, c'est le seul malien, soi-disant, chétané musulman, parce que c'est pas musulman, chétané musulman, faux imam, l'imam de Satan, qui est là, qui a une armée pour faire la guerre avec qui? On ne sait pas, parce que les Maliens, nous avons peur de la guerre. Donc tout ce qui est Fanga, Kele, nous andata là-haut. Mais Ansardine moro, avec Kele Mounini, comme Kele Mounini Mali on fait, c'est la même Mali on fait, son amour on fait, Kafo Beta, c'est la même son amour comme Misri Bedjeni, Walay Noya Korobo, je te le jure, Aïdarani et na français. Afanye qui ben na français, Walay Nebenka Petini Bewelo Biti Kumbe, à l'idée Odon Anana français, Anana français, Aya ka France nali dogo ama mani obey c'est la mo obey na tuya fonye wala ne tombe donc le tabarakerola ntombe c'était là kono dem se ni ube wele ukata kumbe wala tidien wala i jawli le tombe do mali la wala fu tombe la ban ki fa wele parce que est dans la do de o fa yere jena kela ka free ma free c'est la mea sosoli moro wala ya dara nti bla folara jodo tankanka Nkaf ka femme bo à la fe wala bila aidara mbi non ne bi sudo yani ka sukado wala bila kuma korode do quoi kuma na korode do ne bi sudo yani ka sudon kase parce que ikan sardine be ka cheni milase ka jena dara marudula fo aka kala don bela kaka bi wali muso frule emi yem bina wali muso frule munuka aidara Ousmane Chetane Madani aidara Anyona bekake ika kalandon nous sera fait. Donc walay bilay aidara antiteux walay niya me français qui nana français idon don nana français. Oya que sur toi là d'ailleurs comme vous le faites d'habitude. Son walay niya me ben français c'est la mode don c'était na konomro abudon lu fabulade walay niu wele ika maidara walay be wajuru dabla français. Parce que toi t'es un violeur. Toi, vous êtes des violeurs, vous détournez les femmes mariées avec soi-disant Maouloud, elles vont prendre leur argent de leur mari et même laisser leur mari pour aller à Maouloud, pour aller faire les putes, pour aller faire les Sunguruba à Maouloud au Mali ou en Côte d'Ivoire, ça ne marchera plus maintenant. Entends Fatoué, entends Bamousso Toué, entends Dormousso Toué, entends Don Toué ou Kata Ika Maoudoula, Nanseye Mouye, Ambou Bela Kana, à Benyala Tcheme, Ambi Kama Karikaf, Kaka en Saint-Fila, Walaya Daraneti Toué, Net Israël Bi, Ali Nintarasini Malila Mbeti Kama Karif, Fo Malila, Ni Tchaïdawara, Moro Lankolo Blale Mousso Zon, Djene Akela, Moro Fara Laounou, et Yere Aïdara Yivolo Denfara, Kase Ka Samirou Bato, Samirou Kase Ka Jamadima. Si ça Jama Bibolo, maintenant Tcheni drone de beka 40 sardines kono. Alika kalande nika ika groupe là de nous beka biwali donc. Mais nika dorode ko wara ube munu sutura là o. Abete fo parce que dans la be fora wala bila ube la banka kaka. Non ka kojugu kala mali kono. Mais ni ala sonama en bas freke ka be wala ka boye ka irola. Wala ala bon fait abeni ala che ala bon fait. Aya keto weleli kambe kado ali bimba foye ala bon fait parce que ni ala ton temps fait gundo be Ansardine kono chenu be Ansardine mi kono wala bilen tout na se ka bela bon mais na ye ala tega en ka se ka bela bon parce que ala be fait en ka aidara na ka manam na ko be labi wa inshallah ya rabbi ama ya Allah ni ala sonama ani ala ka je en be Ansardine mo be kamankari a Benyala che en kanyon blata chaware do vidéo ware benale mais chaware inshallah mbela di sangare karabanchi deni mbambe klaka diabi avec moi mounufo bayaka anaka manamana kokuma en plus abe yele kaka dawake e foutaise de mais nebe occupe obe Ansardine morola ne kelepe Mbobe kamakari inshallah kila nebe srani ali nintara malila mbobe kamakari mo kunton nous jena kela ton nous danga tom ofrali ton nous
aw de bɛ ka manani daga an ka misiriw ninnu la ka tila k'a fɔ an ka taa silamɛw bɛɛ faga aw dangadenw ninnu hali n'aw fa n'aw ba duwawu tun bɔ kɔ Aïdara n'a ka Laji Sangare an m'a ye Aïdara fatura Aïdara tɛ dɛ Bunanyang fatura sisan mɔgɔ dɔ bɔra k'a remplacer ka nkalon tigɛ Aïdara kan mabɔ bɛɛ dangatɔ bɛɛ kari a b'a na faamu ne tɔ to ye dɛ wallahi je vous lâcherai pas inchallah Allahumma inni as'aluka bi annaka anta la wala samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid sallallahu alayhi wa sallam. Kalan de bɛ mɔgɔ nafa hali bi ne bɛ taa kalankɛyɔrɔ la sisan donc même pas 10 minutes donc a ye silamɛya kalan n'a y'a kalan a b'a nafa sɔrɔ inchallah barakalaw fik salam alaikum.